हूँ ना नमस्कार आ मु डुगु स्वागत करछु यूट्यूब चैनल मोनी डुगु केमति लाइकु नियो आज रो कोन लो नियो दही बड़ा खाइछ हां कोडी खाइलो एट हां एई पाखे रे अच्छा हाउ जल्दी आसो दो दिन होडी की हां आसो 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 चलो 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 आ दही बरा देखि के खाउछ कोन करी हां सकाळ खाई दियो बहुत दिन दही बरा भी हमें खाई नांती बहुत दिन नहीं नहीं थरे बाटर खाइले ना हां सेटा थरे खाउले डेली आगरो सब दिन हम दही बरा चलतला एबे छतुआ एटा दही पानटा देखि करिम दिन बराबरा टान छिंडे दियो आते गाडीला ना हम्म। तमे कोन खाइलो दही बरा दबराओ खाली दही बरा दबरा एंती देला गुगुन तमर तो आलू खाइबने बोली मु तो दबरा खाला पर मत भूख होबनी मते तो भोक होनी सेठी टे बोधे अधिक दो तरकारी फरकारी दीदी थर डाकी डाकी से दउची किए से तो लोकटा हां भाई तरकारी टे आ पेट फुल कर दउची तापरे कोन तुम खाइ दिजो मु दाबी देछि तरकारी माटी के अछि तरकारी 3 थर खाई देल ताटू आजी हैं अब मु खाली तरकारी खाई देली मोर आ कोन मते तो तरकारी भल लागे आलू से देइनी अधिक पहला 2 पीस आलू भाई दउची हेती के म खाइबी अरे भेदी जो तरकारी मते भल लागे नी रुगु ता तरकारी टाइम बढ़िया लागुची कार आरो ओहो ताबरे तापर सेउ देइथियो देखो सेउ पियाज से मक्का फका तार नाही मका दे एमती करबा मजा हो खाई की देखिलो कोन लागुची এটা নাই তরকারিটা খা তার তরকারিটা খাই মতে লুণ দরকার তরকারি ভালো কর নি লুনা 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 আমার ব্ল্যাক সল্ট নিও নিও এই খালি সে খাই পকালো ভালো তো না ঠিক ভালো তো চারিয়ারে बहुत है जो सकाल आमटे प्रॉब्लम हमर एया होजी ये राति टांगर ये माने एरा काम करछन तांकर कोइला बेलु लेट होची मोर सकाळे काम तो एमिति हे के निदटा कंप्लीट होनी राति रे सकाळे लेट उठी पुनी कोन होची ना काम रे बस बुच्ची आगे सही सकाळ के करि पन नहीं नहीं सकाळ करि होनी नु सकाळ ते डेरी होची डेरी होची करि होनी एकाथे खरा आलू खाउछु आ नो खाई दियो खाई दियो खाई दियो हां संगे संगे से गुंफा रे पसी होलानी गुंफा रे लिपस्टिक लगी लिपस्टिक नानी काली गोटे देइछि बनानी काई सेटा जानो मु आगे लगे साइड सिंदूर फास्ट हां खरा आलू किछि खाइबानी सिंदूर हां कहि जे आसुनो आसु मते आज आसुनो रे बोले तो देखि कोन देखियो जल्दी आसु तमे मोर मु तुमोर धरा तो कोन हाथ धरि नुगे मोर हां मु तुमोर आसु रे जिंस देखि कोन देखियो कागुनो आसु निज निज धर धरि के चलो कपाई मु बुले दोची कैमरा धरि परियो बोले हां चल हम जी गोटे जिंस देखि आज तो कौन देखी को चल छत ऊपर गला हां चलो छत ऊपर चलो छत ऊपर खेलो আমার কি রুনা যে আমি একটু অয়েস করছি छत दुनु 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 के लिए लो मारो छत ऊपर चढ़वा জীবন কটি যাচ্ছে देखी कि एक्सरसाइज करथो
देखो ये खोलना वाह आम बेकारिया এটা গছ তড়া হউনি ধরলো এটা কি গছ কইলো মতে এগুলা এগুলা কি গছ মু জানি এগুলো লকটা হয়ে যাইছে হেলা এগুলো লকটা হয়ে যাইছে গছটা বড়িবনি হ্যাঁ তো গার্ডেনে সেই ঢালটা তলে থই দিও কোডা এডা হ্যাঁ ইয়ে মাটিটা কোন করি আর কোন উপাড়ি পকেইল হলো আরে ন উপরলে ওটা সব অন্না বন্না গছ হেলা ছোট ছোট উঠলে এই গছটা আমরা কারণ কুণ্ডরে মাটি যদি বেশি থাকতা কিছু অসুবিধা নাই মাটি বেশি নাই না এটা কোন পই কি এইটা কোডা এইটা মতে লাগুছি মু জানি কো গছ সব আপন দেখি কইবে এটা পই রে হ্যাঁ এটা পইটা বঢ়িয়া নাড় হইছি না এটা পই নয় হ্যাঁ হ্যাঁ এটা গোটে লাগিছে সেটা গোটে লাগিছে সেটা পই নয় সব দেখুনো এই সেठी এই পুন লাগিছে সেটা দেখো যেটা কইছে এটা হেই এ পই ভলিয়া দেখ পই ভাই এটা পই তব না আরে পইটা এ মামা এইটু ন খাইও হেইটু কোন খাউছি এইটা না এই তুলসী গছ আনো তଳକୁ এতে তুଳসী গଛ নিও না তଳକୁ ন নিয়ে আনো উপাড়ি দেবে তা চারি পাখରୁ এইটিকে আসো না উঠিকি আসো এইটাকে সফা করে দেই সফা করে দেলি এইটা সেইটা গোটে বিଲାତି ଗଛ ହେଇଛି ହେଇଟା ହେଇ এইটা ଗୋଟେ କୁନି ହେଇ ତୁଳସୀ ଗଛ କୋଉଟା କୁନି ହେଇ ହଁ ମୁଁ ପା କୁନିଟା ନେଇଛି ଆଉ ଏଠୁ ଉପାଡ଼ ନା ଏଇଠି ହେଇଛି ଦେଖ ଇଏ ଗଛ ଏଇଟା କାଇଁ ଦେଖ ଆ ଭିତରେ ଅଛି କି ଗଛ କହିଲ ଏଟା ଆଲୋଭେରା ଆଲୋଭେରା এইଠି ବିଲାତି ଗଛ ଏଇଟା ହେଇ ଦେଖ এইটা এই যে ইয়ে যে মাড়ে ହୁଁ ଧଳା କଣ ଧଳା ଏଇଠି ଏଇଟାରେ ବି ଧଳା ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ଏ ଅନ୍ନା ଅନ୍ନା ଗଛର ରହିଯାଇଛି ଏଇଠି ওটা কাঢ়ি এটা উপাড়ি দউছি হ্যাঁ ହଁ ସେ ଉପାଡ଼ି ଦିଅ ওটা ন উপাড়লে হবনি বড়ি বড়ি ଆ ଏଇଠି ବଢିଆ ଗୋଟେ ଖୁରୁପି ଅଛି ଖେଞ୍ଚିବାକୁ ହଁ ହେ ନିଅ ন খুঁজলে এটা হবনি গছ ଓ ସାର ତାକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଣି ସେ ଏଠି ଉତ୍ତୁପାତ କଲାଣି শুনলো এইটাକୁ ଉଠେଇ ଦଉ ନା ଏଇଠି ଲଗେଇ উঠেইবে এটাকে এটিকে নিয়ে যা ବାପ ଏଇଟା ଏଠା তাকে আগে খোলা হচ্ছে ହଁ খোলা হলে ହଁ মাটিটা ଟିକେ ফসফসিয়া হব ଅନ୍ନା ବନ ମୁଁ ହାଇଟ୍ ନ ପାଇବାକୁ ତମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ହଁ କରନ୍ତ ଖୋଲିଲ ତ ଲଗେଇଦବ ଏବେ ଆଉ କଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇ ଛୋଟଟା ଲଗା ଏଇଠି ହଁ ହଁ ମାଲୋ ବଞ୍ଚିଯିବ ପ୍ରଭୁ ମାଲୋ ବଞ୍ଚିବ ଇଲୋ ବାପ ବଞ୍ଚିବ ତ କୁହନ୍ତିନି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗା ହେଲା ଏଟା ତାକୁ ଛାଡ଼ ସେ ଏବେ ଇଏ କରିବ ଆଉ ତାକୁ ପାଣି ଦିଅ ନା ବର୍ଷା ହେଲେ ଉଠେଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲଗେଇଦବା ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହବ ତାକୁ ହାତ ମାର ନା ହେଲା ହଁ ଭୁତୁଣି ଭଳିଆ ହେଇଚଲ ଆଉ କୁଣ୍ଡା ବାହାରିବା ଜଲ୍ଦି ବା ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଯିବା ରଖିବେ କଣ ଆସିଲେ ତ ଏକାଥରେ ଥୋଇବା ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ଆସିଲେ ଥୋଇବା ଜୋରେ ଭୋକ କଲାଣି ମତେ ପଦାରେ କଣ ଖାଇବି ଚାଲ ଆଗ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଗ ଚାଲନ୍ତୁ ହଁ ସେମିତି ବାନ୍ଧି ଦିଅ ହଁ ଚାଲ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ହଉ ତାହେଲେ ସିଟ୍ ନମ୍ବର କହିଦେଇଛ ତ ସିଟ୍ ନମ୍ବର କହିଦେଇଛି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଦେବେ ହଁ ହଁ ନିର୍ଦ୍ଦମ ଭୋକ କିନ୍ତୁ ହେଲାଣି କଣ କରିବି ମତେ ତ ଜୋରେ ଭୋକ ଆସିଲେ ତ ଅବେଳିଆରେ ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଦେଖିଦବା କି ଫିଲ୍ମ ଆସିଛନ୍ତି ଧଡ଼କ 2 ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇ ଧଡ଼କ 2 ହେ ଶୋଇଗଲା ତାର ହଁ ଏମିତି ମାଡ଼ି ବସିବେ ସବୁ କୁକୁର କହୁନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲ କଣ ଲାଗିଲା କୁହ
ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ହେଇନି? ନର୍ମାଲ ଆଉ କଣ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ବଡ ବଜେଟ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଓ ଓ ହବା କଥା ନା। ଆଉ ଶୋଇପଡିଲା ଡ୍ରେସ୍ ପାଲଟୁ ନା। ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି। ସେ କୁକୁର ବଢିଆ ଗୋଡେଇଲେ ତମକୁ। ମତେ କିଏ ଗୋଡଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ହେଲେ ମୋ ଦେହ ହାତ ମୋ କୁକୁରଙ୍କୁ ଏଇକିରେ ଡରେ ମୋ ଦେହ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତମ ପାଖକୁ ଗଲେନି କାହା ପାଖକୁ ଗଲେନି ସେ ମୋରି ପାଖରେ ଯେ ବେଶୀ ଡରେ ବା ତାରି ପାଖକୁ ବେଶୀ ଯାଆନ୍ତି। ହଁ ବା କଣ କରିବ କହିଲ ଆଜି କିଛି ଖାଇଲନି? କିଏ ଦେଲା କି ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା? ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ସତରେ ତମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି କରୁନି ନା ତମ ସହିତ କିଛି ସେ ଦିନରେ ଧର ମଟନ କରିଦବ ରାତିରେ କହିବ କିଛି ଖାଅନା ଶୁଅ। ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ମନା କରେନି ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କେତେ କାମ କରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀଟା। ତ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବ୍ଲଗ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆଉ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। टिल देन माने देखा नेक्स्ट वीडियो रे। टिल देन टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।